Musa i ka ɲininkali diyara n ye dusu tɛ o hakili de bɛ baara kɛ ni mɔgɔ jɛra san 100 a ma mɔgɔ ɲɛ ni n'o tigi fara hali tile kelen a tɛ foyi ci an bɛ situation min kɔnɔna na bi maliyɛnw ye faamuyali sɔrɔ a la ka sababuya kɛ mun ye Choguel taara Nations Unies na a taara kuma Assimi Goïta ka yamaruya kɔnɔna na a taara kuma maliyɛnw ka yamaruya kɔnɔna na parce que a taara min fɔ Nations Unies na a taara fɔ maliyɛnw de tɔgɔ la maliyɛnw hakilina ye min ye o de taara fɔ n'o ma bɛn Faransi ma a y'a sɔrɔ Faransi tun b'a sen kelen kan k'a fɔ k'ale bɛna taa parce que tubabuw b'a fɔ ko intimidation bagabagali an bɛna bɔ Mali kɔnɔ an b'aw to yen an bɛ taa o y'a sɔrɔ an fana ni i dalen bɛ dɛbɛn singalen kan a kɛlen bɛ komi i dalen bɛ duguma dɛ parce que ni dɛbɛntigi nana don min na n'a y'a ka dɛbɛn fori ka bɔ i kɔrɔ i tɛna da duguma donc o y'a sɔrɔ déjà transition in fana ye disposition ta parce que dimi funufunu cayara k'a sababuya kɛ mun ye n delila k'a fɔ ko n'i ye jamana ninnu ta k'a lajɛ colonisation jamana ninnu nanzara ninnu nanzara ninnu u bɛ yan u ka intérêt de kama maliyɛnw y'o de faamuya bi an ka jamana in ferekeli a daminɛna yɔrɔ jumɛn ka sababuya kɛ rébellion tɛ o mɔgɔw rébellion caman kɛra Mali kɔnɔ yan ka tila ka datugu an tɛmɛna ni ɲɔgɔn ye o mais depuis Libi problème wulila Libi problème wulila don min na i y'a faamuya jɔnni ye Libi problème wuli Faransi de y'a wuli a président yɛrɛ y'a dɔn u ka sommet na k'a fɔ ko o ye erreur ko la an m'an si kɛ erreur la pénétration coloniale kɛra waati min na o fana tun tɛ erreur de ya o bɛɛ ye erreur de l'histoire de ye ka sababuya kɛ donc bi k'a fɔ ko tension bɛ an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o tension Faransi ka fɛn laɲininen don ka sababuya kɛ anw k'o de bi an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka indépendance vrai an b'o de nɔfɛ ka sababuya kɛ mɔgɔ i bɛ bange du kɔnɔ Ala de b'o kɛ mais i teriw kɔni i b'olu sugandi dɛ i y'a faamuya bon teri bɛ sugandi cogo di a bɛ sugandi jamana cadre kɔnɔna na k'a fɔ ko Mali tɛ se k'a teriw sugandi bi k'a fɔ ni mɔgɔw wulila Irisiw ye dɛmɛ don Mali la k'a sɔrɔ bi tɛ koyi n'i ye Mali usine fɔlɔw ta k'a lajɛ ne yɛrɛ ye opérateur économique ye Sonarem n'a tɔw mais hali kalanako sanu bɔyɔrɔ o bɛɛ tun tɛ Irisiw ye bon bourse min tun bɛ di kalan sababu sira kan ka taa kalan kɛ ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne bénéficiaire o de la i ka premier ministre bénéficiaire sɔrɔdasi caman bɛ yen bi n'olu ye jalatigi ye u caman bénéficiaire o cadre kɔnɔna na Irisiw ye dɛmɛ don an na hali kalan cadre kɔnɔna na i tun bɛ l'école karamɔgɔw ye an ka lycéew ni fɛngɛw la Irisi l'école karamɔgɔw u bɛna kalan di maliyɛnw ma yan o bɛɛ tɛmɛna o an m'a fɔ Faransi ta ye nin ye Faransi ta tɛ nin ye mais coopération militaire nin an ye faamuyali min sɔrɔ a la bi i y'a faamuya hali yuruguyurugu min bɛ fɔ kɛ k'a fɔ ko armement jɔnni a bɛ san jɔnni de bolo o sɛgɛsɛgɛli fana bɛ se ka kɛ o a wari taara yɔrɔ jumɛn olu bɛɛ bɛna dɔnya o mun ko k'u olu ye banbanci ye bi n'a bɛ fɔ ko rebelle terroriste ni mais u bɛ maramafɛn ninnu u b'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a bɛɛ bɛ b'olu de fɛ o a bɛ b'olu nanzaraw de fɛ yen ka se olu ma an ka numu tɛ marifa dilan tuguni o cogo la k'u b'a di ko kɛlɛ bɛ se ka kɛ n'o ye tiɲɛ wa nkalon mais l'industrie de l'armement a bɛ min rapporter nanzaraw ye olu de b'a dɔn o ye kelen o tɛmɛlen kɔfɛ a bɛ mɔgɔw min employé mun bɛ baara kɛ a usines kɔnɔ o nombre olu de b'a dɔn o tɛmɛlen kɔfɛ emploi ko sira kan hali u b'a fɔ ko sɔrɔdasiw min bɛna an ka jamana ninnu kɔnɔna na n ko sɔrɔdasiw n ko baara de don
a bɛ kɛ comme u bɛ baara de la n'u t'o o baara ninnu na u bɛ mun de kɛ u bɛ t'u sigi yan u bɛ t'u sigi ka sara donc tout ça c'est des intérêts que mɔgɔw t'a jateminɛ économiquement jamana ninnu bolo donc c'est vous dire quelque part que aujourd'hui u b'a dɔn min b'a la mais Fransi président min bɛ yen sisan ani minnu dadara olu kan ka taa u ko anw y'u wele ko ka na Mali la anw m'u wele dɛ. Macron yɛrɛ y'o fɔ sommet France ko ne b'o f'i ɲɛna u ma wele j'en ai la preuve président Jɔnkuda ma sa fɔlɔ a bɛ balo la ɲininkali bɛ se ka taa tɛnkuwa la ka sababuya kɛ u bɛna kɔ na don min na u nana k'a sɔrɔ autorisation yɛrɛ t'u bolo dugu tila ma fɛ de lettre rédigée la ka taa di Jɔnkuda ma a ka signer CEDEAO mɔgɔ an n'u sigira an n'u kumana u y'a kuma fɔ o cogo la donc maintenant k'a fɔ ko u nana ko ka Mali libérer Kidal ma kɛ cité interdite yan an ka sɔrɔdasiw munna u sɔnna u ka don Gao ni dugu tɔw la k'u sera Kidal k'u tɛ don parce que min bɛ Kidal kɔnɔna na olu de b'a dɔn ka mɔgɔw kari ɲɔgɔn Siyako kɛlɛ tɛ Mali la sa Musa e ye dɔgɔnɔ ye i y'a faamuya e ni ne tɛ kulonkɛ la sisan fari jɛman fari finman o tɛ Mali la o anw fɛ yan anw t'o dɔn mɔgɔw kalakalalen don ɲɔgɔn na donc aujourd'hui sisan u b'a fɔ mun ko k'ulu ye bamantiw ye an b'aw dɛmɛ ninnu jo tɛ ninnu fɛ ko a donna tabara u bɛ tila ka na anw ka autorités nɔfɛ an b'aw piller an b'aw aider au développement de an bɛna dɛmɛ nin na an bɛna dɛmɛ nin na e bɛ fɛ ka mɔgɔ 2 dɛmɛ kɛlɛ la o sebaaya b'i sɔrɔ wa i tɛ fɛ o kɛlɛ ka ban donc bi ne y'o de fɔ u k'a to an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ nanzaraw ma don Mali kɔnɔ ni n ko Mali kɔnɔ n bɛ fɛ k'a fɔ an ka empire kɔnɔna na i y'a faamuya an kun balolen bɛ o an kun bɛ balo sɛnɛ na an bɛ balo mɔni na an bɛ balo bagan mara la bololabaara fana o kun bɛ yen u nana u ye tiɲɛli min don ka taa anw tilala ka to olu kuma bɔ tuguni guerre mondiale la n'a bɛ fɔ ko tirailleurs sénégalais mais bi ni français kelen binna Mali territoire sanfɛ a bɛ kɛ comme diɲɛ wulila mais anw bɛnbakɛw min sara o cogo kɔnɔna na olu tɛ se ka jate ka ban bon n'o tɛ se ka jate ka ban ne ko nin dɔ ka fisa ni nin dɔ ye Ala bolo wa an bɛ dancogo tɛ kelen ye bon ni n bɛ fɛ k'a fɔ président ninnu surtout Fransi président min bɛ yen bi o ye erreur de parcours de dans l'histoire a b'a fɔ ko gouvernement min tɛ légitime ye mais légitime ni illégal illégal mais un gouvernement illégitime et illégal e bɛ se k'i ka ministre qui est légitime et légal e bɛ se k'o bila ka na anw ka ministre de la défense fɛ yan qui est illégitime et illégal mais est-ce que e b'o bila ka na o kuma e hakili bɛ yɔrɔ jumɛn o baara kɔnɔna na est-ce que aw fana ka Wagner ko in de ma ta kɛ ni tɔ bɛɛ la n bɛ na parce que au fait mɔgɔw k'a faamuya a kɛra Wagner ye o a kɛra Jɛnginɛ ye o a kɛra Ɲagalen ye o anw k'o de on a le libre choix aujourd'hui an bɛ maliyɛnw ko ten de an bɛ taa ni mɔgɔw ye mɔgɔw min bɛ an ka affaire kɛ bi ne y'a fɔ lakana n'i tɛ se k'i yɛrɛ lakana don min na i bɛ mɔgɔ sara de a k'i lakana mais dila ye wara suru ye n'an dɛmɛ mais n dɛmɛ n ka donni na o y'a sɔrɔ a b'i bolo dɛ n'a t'i bolo mais i b'a sigilen to duguma donc hali e yɛrɛ min filɛ nin ye Musa n'i taara e ka so bi ni lave-garde tɛ yen i b'a sɔrɔ gardien dɔ bɛ da la a b'i lakana parce que e yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ lakana donc o lakana cadre kɔnɔna na n k'e b'a sara de bon n'u wulila an b'aw dɛmɛ aw ye fantanw de ye a ye dɛsɛbaatɔw de ye et image min u b'a bɔ farafinna jamanaw kan surtout n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamanaw kan u bɛ image min véhiculer sɛgɛn dɛsɛ kɔngɔ minɔgɔ
foyi ɲuman tɛ jira farafinna k'a jira dɔrɔn k'a fɔ anw ye bolokɔfɛ fɛnw de ye ani an masaw ka yafa ma ani baganw bɛɛ ye kelen ninnu ma si ye an tɔn na koyi surtout Faransi anw n'u taara école kelenw de la o n'i y'a ye nin denmisɛnnin in b'a fɔ ko a bɛ dankari kuma fɔ anw ma a n'a filanw bilala terrain kelen kan o don la i y'a ye o an ka bogotigiw ye baara min sira la ni surtout burkinabé muso ye mais tiɲɛ de don donc k'a jira la k'a fɔ c'est-à-dire que erreur de parcours de kun mais Faransi mɔgɔw ma min faamuya ni Faransi kun ye Afrique dugu dɔ ye sisan kun b'a sɔrɔ min kɛra anw fɛ yan min ɲɔgɔnna kɛra La Guinée sisan kun b'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna dɔ kɛra gilet rouge gilet jaune ko ma wuli o cogoya la mais mɔgɔw ma se u dan na de o n'o tɛ a ko kun bɛ lase o donc et puis n'i y'a jateminɛ bi Afrique yɛrɛ Faransi échoué la de Mali dɔrɔn tɛ dɛ u bi yɔrɔ o yɔrɔ u ka politique échoué la parce que u b'a di ni nin bolo in ye u b'a sama ni nin bolo in ye i m'a faamuya donc hali wariw min bɛ fɔ ko o wariw bɛ na anw fɛ yan Musa e ka jateminɛ kɛ n'i y'u ka barika ni fɛnw ta hali u ka dumuni tɛ bɔ anw fɛ yan hali u ka dumuni fɛn malo min u b'a dun malo kɔni feereta bɛ sɔrɔ an fɛ ji min u b'a min nin bɛɛ de bɛ bɔ Faransi a marché opérateur économique tɛ bénéficier a la dɛ mɔgɔ u yɛrɛ wari in a bɛ fɔ cogo min na a bɛ segin ten sara nin fana b'o cogo kelen na a bɛ fɔ cogo min na a bɛ segin u yɛrɛ fɛ yen ten donc la politique n b'a sama i m'a faamuya dɔnni dɔngoma donc moi je pense que aujourd'hui c'est-à-dire que nimisa tɛ nin ko in kɔnɔna na quoi i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa donc pour nous aujourd'hui an ka kɛ an yɛrɛ ye sa an ka kɛ maliyɛn ye an ka kɛ an bɛnbakɛw olu ko plutôt la mort que la honte saya ka fisa ni malo ye saya min ka fisa ni malo ye an bɛ t'o cadre kɔnɔ. ok i bɔra k'o fɔ mais est ce que bibi na an bɛ se k'a fɔ kabini nin ko in kɔni kɛra n'a bɔra o don an y'a ye ko in bɛɛ kɛra autorité kɔni ma réagi Assimi Goïta tɛ premier ministre tɛ ninnu si ma réagi mais an y'a ye ministre des affaires étrangères min ye Diop ye ale kɔni ale réagi sabula ni ambassadeur kumana nka o kɔfɛ an y'a ye premier ministre talen tuguni Genève a y'i kanto tuguni a ye bɔnbɔ wɛrɛ fili tuguni sabula a y'a jira k'a fɔ Mali la yan prévu b'u bolo k'a jira k'a fɔ sɔrɔdasi officier français kɛn bɛ ka maaw yɛrɛ entraîner sa a b'u k'u dege kɛlɛ la Kidal wa prévu b'u bolo nka o ko fɔlen fo ka na sisan Faransi ma bɔ k'o ko démenti est ce que an bɛ se k'a fɔ hali bi c'est à dire an b'a fɔ cogo min maa tɛ pressé ka sokɔnɔ ɲina ma premier ministre de fait que o ye nin bɛɛ fɔ mais premier ministre bɛ ka bɔ ni ko ye dɔɔni dɔɔni donc o kɔrɔ ye ni Faransi ma a kɔlɔsi ko tɔ bɛ na warakata mais ni nin ko ninnu fɔra sisan ni Faransi y'a se ko bɛ est ce que bi Mali tɛ se ka plainte Faransi poursuit communauté internationale ɲɛkɔrɔ nin waleya ninnu na. mais ne bɛ min f'i ɲɛna dɔgɔna ko tɛ koyi e tɛ se marifa ci la ne tɛ se an m'a kalan de o e mira marifa bɛ ta k'a di ko mun ye rebelle ye ko marifa taara ka d'u ma ten mɔgɔ mun entraîné u ma entraîné u ta Musa ni marifa dir'e ma sisan a bɛ ci cogo min na i t'a faamuya mun ko prévu tɛ se ka tɛmɛ o kan c'est-à-dire que c'est tellement simple et c'est tellement terre à terre ne ko de n ko maramafɛn ninnu a bɛ bɔ yɔrɔ min na a dɔnnen don mɔgɔ mun b'a feere fana a dɔnnen don mais an ka sabali sa c'est-à-dire que premier ministre bɛ kuma min fɔ la nin ye à un niveau de responsabilité mɔgɔ bɛ kuma i bɛ kuma ni tiɲɛ ye parce que bi an bɛ se k'a fɔ an ye kɛlɛ kɛ tiɲɛ min kan o tiɲɛ de ye o jaabi de bɛ bɔla dɔɔni dɔɔni an bolo ten mais Faransi n'a kun danna Faransi ma peut-être que an kun tɛ se nin cadre kɔnɔna na
Modibo Keyita y'a fɔ koyi a ko ale bɛ sɔrɔdasi ninnu Faransi sɔrɔdasi ninnu a b'u labila u ka taa mais fasoden jugu dɔw bɛna na kɔfɛ u bɛ tila ka u sama ka na n'o ye o cogoya kelen na mais mɔgɔ ko karisa i ye doni de ye ne ma i ka girin kunkolo ma bon donc n bɛ taa a fɔra a tigilamɔgɔ ye Ala ka se ni ɲuman ye mais mun kɛlɛ b'o la tuguni kɛlɛ ko t'o la mais bi bon fasoden jugu dɔw bɛ yen u b'a fɔ Faransi bɛ dɛmɛ min las'an ma communauté interne n bɛ min fɔ mɔgɔ bɛ kɔngɔ t'u yɛrɛ la ka fɔ n fara de parce que o de ye danbe ye dumuni bɛɛ tɛ fɛn dunta ye koyi mais bi anw bɛ faamuyali min sɔrɔ la hali bi u b'a essayer la ka maliyɛn jugu dɔw k'u manipuler pour que faso bɛ fɛ ka sira ɲuman min ta bi an ka dévier ka bɔ o kan i y'a faamuya waati o waati farafinna i bɛ jateminɛ k'a la k'a fɔ ko ni farafinna jamanaw ko k'u b'u yɛrɛ bɔ jɔnya juru kɔnɔna na u b'u ka complot daminɛ pour que ka fu siri o la toujours est-il dit que u bɛ fasoden jugu dɔw de sɔrɔ mun b'o dɛmɛ o cadre kɔnɔ. Ok, ben est-ce que bi na aw ka position sabula Russie ko in na an bɛ se k'a fɔ bi aw ka position ye jumɛn ye Russie nali la bi Mali kɔnɔ est-ce que aw ka parce que caman bɛ ka yira k'a fɔ au lieu de an ka autorités ka négocier ni Wagner ye ko ka taa négocier ni Russie ye jamana ɲɛmaa ye hali n'o a sɔrɔ jamana bɛɛ b'a dɔn ni jamana ninnu farajɛman bɛɛ b'a sɔrɔ entreprise dɔ b'u bolo privé min bɛ yen mun bɛ nin baara ninnu kɛ jamana kɔ kan i n'a fɔ caman y'a fɔ hali France légion étrangère min bɛ yen États-Unis minnu tun bɛ Afghanistan ninnu n'a ɲɔgɔnna nka est-ce que caman fana ka problème ye ko ka taa négocier ni Russie jamana ɲɛmaa ye hali n'a sɔrɔ olu ni Wagner de bɛ bɛn o ka na o ka fisa fana ko ka taa négocier ni Wagner bi bi n'aw ka position ye jumɛn ye Russie nali la Mali la. mais Musa e m'a fɔ ko Wagner ye Russie de ye secret défense de don koyi kuma bɛɛ négociation bɛɛ tɛ se k'a fili kɛnɛ ma n ko Faransi kelen de ye Wagner ko in fɔ Faransi de m'a fɔ olu de m'a bila bolo médiaw ni fɛnw kɔnɔ mais l'autorité malienne olu kɔni ma réagir hali bi anw ma réagir hali bi kuma ma fɔ déclaration officielle mais ni déclaration officielle kan ka kɛ ni Assimi kan ka kuma don min na ou bien premier ministre Choguel kan ka kuma don min na ou bien ministre de la défense kan ka kuma don min na o de ye ko tiɲɛ ye o don mais ni min bɛ fɔla nin ye Faransi de b'a ka manipulation kɔnɔna na toujours pour que ka siran ni fɛn dɔ don mɔgɔ dɔw dusukun na pour que k'an déséquilibrer. sinon Banbatunu yɛrɛ bannen bɛ u ma dɛ olu yɛrɛ ko ma tiɲɛ n'a ye parce que n'a fɔ olu yɛrɛ sirannen don. mais e ka sabali sa mɔgɔ si tɛ sɔn fagali ma sa ne m'a fɔ n bɛ nin fɛ o tɛ se ka ɲɛ o i m'a faamuya rébellion fɔlɔ tɛ nin ye Mali kɔnɔ rébellion fɛn o fɛn kɛra Mali kɔnɔ dan sirila a caman na dɛ Djibi Silas Jara ninnu an bɛ hakili jigin ko komi anw yɛrɛ ye sanga ye i y'a faamuya fɛn caman kɛra ka tɛmɛ dɛ donc moi je pense que aujourd'hui Wagner wo américains wo chinois wo japonais wo olu k'u sen bɔ an ka kɛlɛ laban ye. est-ce que bi an bɛ se k'a fɔ parce que an y'a ye kabini nin ko kɛra Algérie kɔni y'i sen fa ka na Mali la est-ce que an bɛ se k'a fɔ Algérie tun bɛ ka nin waati in de kɔnɔ walasa Mali ka se k'i porokoto Faransi bolo olu ka sabula bɛɛ b'a dɔn relation bɛ Faransi ni Algérie cɛ olu man di kosɛbɛ sabula maa caman de ye Algérie critiquer nin ko in na k'a fɔ kabini nin ko in kɛra Algérie kɛn bɛ k'i sen minɛ est-ce que an tɛ se k'a fɔ parce que Faransi sen bɛ ko in na o de kosɔn Algérie tun kɛn bɛ k'i sen mabɔ dɔɔni mais ni Faransi ka nin tagali nin ye an ɲɛ bɛ Algérie bɛ kɛ i sen don ko in la dɔɔni olu yɛrɛ fo ka taa fɔ ko Macron ye fɛn dɔ fɔ olu yɛrɛ ma min ma bɛn ma u y'u ka lasigiden wele ka segin Algérie wa an y'a ye Macron ni en un sorte a ye yafa deli i n'a fɔ Algérie fɛ cogo dɔ la sabula Algérie tun y'a jira k'a fɔ ko u ka pankuru yɛrɛ tɛ tɛmɛ olu ka sankolo sanfɛ walasa ka n'u ka mɔgɔw rabita ye mais est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi in na Faransi an bɛ se k'a fɔ a bɛ k'i jija walasa Mali ka na bɔ a bolo i n'a fɔ Centrafrique ta ɲɔgɔn na sabula an bɛ se k'a fɔ ni Mali bɔra a bolo an bɛ se k'a fɔ a bɛ sɔn ka Burkina Niger nous cɛncɛn fogo na a bɛ sɔn k'o bɛɛ perdu est-ce que Faransi silannen tɛ o de ɲɛ bi bi in na. Musa n bɛ min f'i ɲɛna korominɛ wulu tigi a bɛ nan kɛ dɛ mais nan duman tɛ c'est-à-dire que
Fransi en tant que puissance ɲɛmaa min b'a kunna bi a t'o mérité ɲɛmaaw min tɛmɛna kɔfɛla la waati damadamani ninnu kɔnɔna na c'est-à-dire que farafinna bɔrɔw ka mara kɔnɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛ ma faamuyali sɔrɔ a la k'a sababuya kɛ u ka miiriya juguw ye miiriya jugu tɛ dɔwɛrɛ ye o i ma faamuya ni i b'i bana bila mɔgɔ la ka tila k'a ɲini k'i b'a tigi furakɛ o fura bɛ e de bolo mais o kɔrɔ ye i kana bana bila a tigi la fɔlɔ yɛrɛ sa ok i y'a faamuya donc aujourd'hui Fransi ka pouvoir la Guinée a ma rétrocédé Mali la a t'o cadre kɔnɔ Burkina a t'o cadre kɔnɔ ka taa a bɛna se Côte d'Ivoire n tɛ dajugu ye dɛ mais a bɛna taa ten de a bɛna bon Niger élection kɛra cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a faamuya o président tun ye position ta cogo min na bɛɛ lajɛlen y'o fana faamuya mais ne bɛ fɛ ka min fɔ bi colonisation tubabu ko no colonialisme o banna i y'a faamuya anw bolo an tɛ jɔnya juru la tuguni ni ka taa Faransi n'o de bɛ maliyɛnw jɔrɛ i ma faamuya maliyɛn autorité je vais dire parce que je ne parle pas du peuple français population côté autorité n'o de b'an ka autorité jɔrɛ u k'a to yen i ma faamuya ne yɛrɛ min sigilen filɛ nin ye ne y'a fɔ n'u ye sanction ta ko an tɛ taa u ka jamana kɔnɔ u k'a daminɛ ne na i y'a faamuya n k'u k'a daminɛ ne na anw faw ye commerce ni fɛnw kɛ u ma deli ka bɔ Mali kɔ kan tiɲɛ ka galon donc moi je veux que les gens comprennent que bi an bɛ cadre min kɔnɔna na i y'a faamuya farafinna jamanaw u bɛɛ bɛ bɔ la et puis Musa Mali ka fɛn kɛra u y'u pan ka n'u jɔ ma ko 18 mois o 18 mois a son de cloche a bɔra min Faransi de y'a di CEDEAO ma CEDEAO kana n'o banfula ye ko k'o turu maliyɛnw kunna Ala bɛna n'a ka na ye Tchad kɛra Tchad ta kɛlen u ko 18 mois renouvelable tubabukan de don 18 mois a bɛ se ka lakuraya Guinée ta kɛra Guinée olu ma date yɛrɛ di olu kɔni ye constitution suspend pure et simplement ni anw fɛ maliyɛn juguw ye bi k'a fɔ baara yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛra yɛlɛma min kama ko o daminɛ tɔgɔla ye sisan o kalo 3 ni dɔɔnin ye sisan ye ko an ka taa élection la kala t'a la directement mais Musa mɔgɔ de b'u kɔfɛ mɔgɔ jumɛn de b'u kɔfɛ mais mɔgɔ jumɛn de b'u kɔfɛ o Faransi kelen de t'u kɔfɛ u b'an sɔrɔ yen ok i bɔra k'o kuma fɔ o bɛ taa n'a ye teliyala sabula an y'a ye i bɔra k'a fɔ a ye kɛlɛ kɛ mais aw ni minnu yɛrɛ jɛra bi ka kɛlɛ kɛ ka Ibrahim Boubacar ka fanga bin an ɲɛ b'a la olu maaw yɛrɛ de bɛ ka tirika aw ka nin waati in na ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ko in bɛ cogo di parce que maliyɛnw tɛ ka faamu aw n'u jɛra ka kɛlɛ kɛ mais bi tiriw bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ minnu fana tun bɛ yen an b'a se k'a fɔ minnu fana fanga binna ka minnu to fanga kɔnɔ olu fana wulilen bɛ ka fara ɲɔgɔn ka kɛ kulu ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ aw bɛ fɛn fɛn na nin waati in na assise wo organe unique wo k'olu t'a si la wa a ye kalo 18 min fɔra ko para ɲɛ kelen tɛ fara o kan ni para ɲɛ kelen fara o la ko ko ɲɛnɛfin bɛ boulevard de l'indépendance la k'olu fana na bɔ ko sabula Mali kɔnɔ yan ni bɛ miskili bɔ i tɛ la est ce que an bɛ se k'a fɔ nin ko in tɛ k'aw jɔrɔ nin waati in na Musa n bɛ min f'i ɲɛna kɛlɛ kɔnɔna na bɛɛ n'i ka miiriyata bɛɛ n'i ka hakilinata mun ta ye Maliko ye olu tora a kɔnɔ an y'o de fɔ mun ta ye jɔyɔrɔko ye n'olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ olu taara mun ta ye wariko ye n'olu ye wari sɔrɔ olu taara mais mun ko anw ta ye fasoko ye olu bɛ yen anw ma bouger fɔlɔ dɛ k'a fɔ an bɛ mɔgɔ ko la an tɛ mɔgɔ ko la dɛ an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ jamana ko de la an ko de jamana ka redresser pour que an bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na
parce que transition daminɛ kalo 9 o kɛra fufalaki k'a sababuya kɛ Mbandaw ni Mokhtar Wane u ye IBK san IBK de kɛ donc maintenant Assimi Goïta ani Choguel jamanadenw kun ye miiriya min ta ka bɔ kɛnɛma k'a fɔ ko yɛlɛma ka don an na ko yuruguyurugu ka kɛlɛ ko jamana ka sen kura ta o baaraw min daminɛna sisan ko Faransi an ka sɔrɔdasiw dankarila an ka sɔrɔdasiw la sira min kan ko solution ka sɔrɔ an ka sécurité la mais o baaraw min jɔsenw daminɛlen filɛ nin ye sisan o de bɛ mɔgɔw déranger la parce que u bɛ fɛ an ka to système kɔrɔ kɔnɔna na an tɛ se ka to système kɔrɔ kɔnɔna na parce que mɔgɔw sara o mɔgɔw joginna o i m'a faamuya an bɛɛ ni kun bɛ se ka to nin kɛlɛ in kɔnɔna na o ka sababuya kɛ an ma wuli dɔwɛrɛ kama an wulila fasoko de la. N'ale e yɛrɛ bolo bɔra nin kɛlɛ in na i bolo déplacé. I hakili b'a la ne bolo déplacera tiriw kɛra don min na mais ne tɛ victime ye o parce que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ i y'a faamuya mais n y'a fɔ fana n tɛ place ko la n y'a fɔ fana n tɛ marché ko la parce que il faut que mɔgɔw k'a faamuya. Parce que transition yɛrɛ kɔnɔ k'i ye marché 2 bɛɛ perdu. Mais aussi n'o y'o sɛbɛn. Musa ne ye san 7 kɛ IBK tile kɔnɔna na ne ma marché perdu o ne ye san 7 kɛ IBK tile kɔnɔna na ne ma marché kelen sɔrɔ IBK bolo ou bien ne sara ma balo i m'a faamuya mais moi je suis un opérateur économique c'est normal ni n taara appel d'offre la ni soumissionné na n bɛ gagner n bɛ perdu ni n gagné na min na n'u k'u b'a draki ka bɔ n bolo n bɛ n ka recours kɛ ça c'est normal mais ne bɛ n ka impôt sara tiɲɛ wa nkalon mais dire que nin pɛrila o bɛɛ bɛ jɛlenya de jira ni ne kun ye yuruguyurugu mɔgɔ ye n kun bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ ne tɛ tɛmɛ o fɛ dɛ et recours n bɛ continuer n'a ye jusqu'à ce que n yɛrɛ sariya k'a fɔ État ti ni marché i m'a faamuya i bɛ gagner dɔ la i bɛ perdre dɔ la donc o tɛ koba ye mais n y'o de fɔ mɔgɔw min bɛ mankan na k'a fɔ kɛlɛ kɔnɔna na dɔw taara CNT la dɔw kɛra fɛn wɛrɛw ye tout ça la mais bɛɛ n'i ŋaniya bɛɛ ni i ka kɛlɛ ni yɛrɛ bolo i tɛ se ka fɛn min sɔrɔ n'i y'o sɔrɔ bon i bɛ dɔ wɛrɛ ɲini min ka bon n'o ye adamadenya yɛrɛ taabolo y'o ye bon mun yɛrɛ bolo k'olu tun kan ka fɛn dɔ sɔrɔ n'u m'o sɔrɔ olu fana b'u ka kɛlɛ kɔnɔna na donc bɛɛ n'i ka kɛlɛ c'est à dire que jamana kɛlɛ bɛ yen an yɛrɛ ka dama ka kɛlɛ bɛ yen pour nos intérêts personnels i y'a faamuya maintenant 18 mois nin tun ye da magara la Musa les Maliens souvent surtout politique cadre kɔnɔna na dɔw mémoire ka surun quoi parce que transition fɛn o fɛn kɛra k'a daminɛ Modibo Bi ni Musa Bi ni ATT Bi ni fɛn o la mais 18 mois respecté o bɛ se ka respecté cogo di o mɔgɔ kelenw de bɛ bɔ ka crier an k'a kɛ tan mais u ka sabali sa n'olu tun bɛ se ko la ko ɲɛnafin de bɛ place de l'indépendance fɔra ko bɛ bɔ dɛ bon ne fana bɛna min f'i ɲɛna tile 2 in na an fana bɛ labɛn na an bɛna bɔ cɛ o kɛ bɔlen dɛ an bɛna bɔ o ye anw yɛrɛ ne yɛrɛ ka jɛkulu an ye miiriya dɔ ta sisan an ye manifeste dɔ an b'a labɛn na i y'a faamuya min ye Mali constitution suspendre la constitution n y'a fɔ table ronde la n bɛ segin a kan n'i y'a ye nin kuma caman fɛn o fɛn bɛ yen constitution de bɛ yen constitution ko in de y'a ye sanni kun fila est-ce que o ma tɛmɛ a ma tɛmɛ ni maliyɛnw y'a décidé sini assise la k'a fɔ ko constitution ka suspendre a bɛ suspendre kɛ non n'a suspendre an tɛ segin kɔfɛ tuguni de à zéro mais ka segin mun zéro parce que révision constitutionnelle nin a tɛ bɛn o pouvoir fɛn o fɛn ko k'ale ye légitime ye a bɛɛ y'a ɲini k'a fɔ k'a b'a réviser a si ma se k'a réviser article 118 bɛ hali bi dɛ a y'an tɛ a banna kɛ a kama mais n bɛ na article 118 nin mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ yan bi k'a fɔ ko i bɛ fɛ o ka wuli ka bɔ yen o ye kelen
mɔgɔ ti mɔgɔw la mɔgɔ si tɛna mɔgɔw la sɔrɔdasi tɛ mɔgɔw la civil tɛ mɔgɔw la o article et puis la laïcité et l'indivisibilité du Mali là o fila hali n'an bɛ t'o da fɛ an bɛ t'o da fɛ mais an ka constitution sɛbɛnnen bɛ k'a calquer Faransi constitution de kan première république o deuxième république o troisième république o cɛ an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ sa an ka kɛ an yɛrɛ sa an ka fɛn sɛbɛn fɛn min ni an yɛrɛ danbe bɛ taa ni ɲɔgɔn ye tiɲɛ wa nkalon donc ne bolo n'an taara assise la en tout cas nous on va demander ça mais président o ye fɔlɔ ye filanan charte de la transition il faut que a ka réviser a ka réviser jakusa la pour que c'est-à-dire que a kɛra précipitation min kɔnɔna na fiɲɛ caman b'a la et puis pression kun ka bon a waati la i y'a faamuya mɔgɔw b'a fɔ ko ka éterniser pouvoir la ka kɛ tan ko sɔrɔdasiw bɛna to fanga la u b'a ɲinina fɔra ko aw yɛrɛ bɛ k'o de ɲini dɛ o de fɔra ko parce que ko aw ye fanga ta kari kɔnɔ ko donc aw bɛ ka éterniser parce que kuma caman bɛ ka fɔ mais mɔgɔw min b'o fɔ la o de fɔra olu ye kari kɔnɔ caman kɛ dɛ mɔgɔw min b'a fɔ la ne tɔgɔ fɔliw man ne i y'a faamuya u ye kari kɔnɔ bɔ caman kɛ dɛ donc aujourd'hui ne bolo sɔrɔdasi fanga tɛ transition kan ka balayage de kɛ ka nettoyage kɛ fɛn o fɛn n'a ka gɛlɛn régime normal kɔnɔ i m'a fɔ o baara bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ sisan n'o kan ka san 2 de ta o a kan ka san 3 de ta o an ka bɛn o kan n'an bɛnn'a kan donc élection ka kɛ fɛrɛma parce que hali suw bɛ voter Mali la kɔrɔn fɛ vote min bɛ kɛ kɔrɔn fɛ o ti kɛ centre ni sud yɛrɛ la n'i ye chiffre ta tuma dɔ la k'a lajɛ Kidal souvent i bɛ 400 000 voix 500 000 voix mais pour quelle population o vote bɛ kɛ min et puis outil kuraw bɛ yen sisan vote bɛ kɛ machine à voter i b'i bolo da la 1 tɛ se ka bila a ɲɛfɛ 2 tɛ se ka bila kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye i ma faamuya mun bɛ 11 voix sɔrɔ u b'a kɛ 111 ye ou bien etc o bɛɛ bɛ bɔ a la karisa voté la siɲɛ 2 siɲɛ 3 o tɛna sɔrɔ a la. ko ni machine nana kɔni donc tile kelen résultat bɛ se ka dɔn. résultat bɛ se ka dɔn a machine ye baaraw kɛ jamana wɛrɛw la Congo yanfanw ni a tɔgɔ ye di Irisi jamanaw ni. est-ce que Ghana yɛrɛ système t'o de. bon aujourd'hui moi je pense que an kan ka temps ta pour que élection nata ninnu a ka kɛ le moins contestable possible ni mɔgɔ min sugandila maliyɛnw yɛrɛ k'a dɔn ko tiɲɛ na aya Jamil Bitar de gagnera o de kaɲi an ka démocratie ma o de b'an bali coup d'état mais ni sɔrɔdasiw ma coup d'état kɛ ni sɔrɔdasiw ma bɔ mugu bɛna ci anw de la k'an bɛɛ faga fu wa civiliw bɛ faga de n'i ma masakɛ ta ka bɔ yen i bɛ obligé de ka mugu ci civiliw la n'o dun kɛra fana aw bɛ tila ka nɔ minɛ mais nɔ minɛ yɛrɛ ka bɔ a la o ye carnage de ye o i m'a faamuya mais n bɛ min f'i ɲɛna a mɛn o mɛn Faransi masakɛw min tɛmɛna nin ye crime u ye crime pour l'humanité de kɛ c'est-à-dire u ye crime min kɛ farafin jamana na hali Mali kɔnɔna na u bɛ nɔ minɛ o. ok mais an bɛ nin bɛɛ la o président nin kuma bɛɛ bɛ ka fɔ nka a yirala fana k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛ min bɛ yen ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a bɛ ka kɛ politique kɛlɛ ye ko sabula ko n'i y'a jateminɛ yuruguyurugu tɛ c'est à dire a bɛ ka gouvernement bɛ ka lajɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ candidat ye surtout u b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka kalata yɛrɛ mɔgɔ min bɛ se ka kɛ jamanakuntigi ye ko donc ko minɛni bɛɛ bɛ ka bila kan kelen de la ka fɛɛrɛ kɛ ka maaw minɛ k'u biri impunité ni lutte contre la corruption kunna e bɛ nin bila minɛ a kuma dɔ bɛ ka fɔ dɛ surtout ko nin kɛra bube ni fɛn ta a bɛɛ yira k'a fɔ politique kɛlɛ don. Musa nin dossier ninnu a fanba bɛɛ dilanna i bɛ ka tile la tiɲɛ wa nkalon. ministre kɔni ko dossier kɔrɔ dɔ bɛ ka bɔ tiroir kɔnɔ. mais n ko a contrôle bɛɛ ma kɛ i bɛ ka tile kɔnɔ na
a fanba bɛɛ kɛra IBK tile kɔnɔna na mais au don Clément ils étaient intouchables. Moussa, crime économique bɛ yen o ye tiɲɛ mais crime de sang fana bɛ yen crime de sang ye mun ye an ka sɔrɔdasiw u ka wari min daraki la ko maramafɛn kun ka kan ka san ka d'u ma ko avion ni fɛnw ka kan ka san ka d'u ma char combat ka kan ka san ka d'u ma o wari min détourné na a kɛra sababu ye maliyɛn joli de sara sɔrɔdasiw yɛrɛ la maliyɛn joli de sara civiliw la mais Musa ni est-ce que wari bɛ nin sɔrɔ wari tɛ nin sɔrɔ mais k'a fɔ ko mɔgɔ damadamanin de y'o kow kɛ nkalon tɛ dala mɔgɔ la sa n ko n'i taara droit de la défense bɛ yen i y'a faamuya n'i ɲininkara ko n'i ɲininkara n'i nɔ tara i bɛ segin so n'i nɔ t'a la i tɛ segin so mais toujours est-il dit que an b'o cadre de kɔnɔna na i b'a ye u bɛ miliyariw détourné ni dɔw yɛrɛ ka wari fɔra i ɲɛna kɔfɛla la i m'a ye e k'a jateminɛ n ko ni nanzaraw n'u bɛ k'u bɛ pression kɛ dɔrɔn u b'a fɔ k'u bɛ avoirw geler mais Musa e ka wari tɛ kɔfɛ ne ta tɛ kɔfɛ o jɔn de ka wari bilalen bɛ sisan o bɛ militaire yɛrɛ ka fanga ye mais u ka geler kɛ u ka geler tiɲɛ wa nkalon donc c'est pour te dire quelque part que mɔgɔw ka sabali ni kokajɛ in Assimi Goïta n'a ka gouvernement n'o dirigilen bɛ ni Choguel ye n'u ma nin kokajɛ in ni n'u m'a kɛ u bɛ mɔgɔw sɔrɔ ɲɛ. Ok, d'accord, n'u ma kɛ u bɛ mɔgɔw sɔrɔ ɲɛ donc an b'a lajɛ an bɛ nɛgɛjuru sira bila ni maa minnu bɛ k'u